Good morning, people! Today is our municipal meet day and kuyog ta sa ang parade and day 1 sa among municipal meet. Let's go! Pero pag line sa mudaan, kasi magdala ka mo. Basta, line. Hey! So currently, nag-line mi karon sa position na mo for parade. Tingnan lang mi para mag-start. Hi! Sige, so naman siya nag-request. Lagi nag-request mo pa shout out. Tanan! Hi! Good morning, everyone. We're here in the Lungsod, sa Lungwing Dapit, because today is our opening for our municipal meet. Nagkuwag tingog gimoy. Tayo mo masulti nga, nakakadiri karon. Akong masulti kay gamahay ko, kay mahal kay ang jersey. Human, pero okay ra, kay nindot man sad. Wow naman! Good morning, sir. Mang-interview mi, sir, kung unsa imong gipamatik. Na imong feeling karon o nga nakadiri. Actually, we're feeling good. Okay, today is the opening day of the municipal meet, and I'm hoping everyone is also excited. Basta play the game wisely, have the sportsmanship, and be safe. Oh my God! Tanan. Oh my God. Thank you. Good morning, good morning. Interviewin ka na mo ron. Tama ni mong masulti nga. Nakadiri na. Naimo kang captain ball nga, why buot? Okay ra kaning maka-experience ta kay mo man na yung first game na to. Ikaw kisilin, sa may mamasulti. Ayaw! Ikaw! Sa may mamasulti nga, nakadiri ka ron. Ang masulti nga. Fight lang jud. So guys, sabak kay diri guys, no? Nakita man nato no nga dagan kay taom ng hot na kay ko. This is our MAPE teacher. Nga sobra ka gwapa. Yeah. Yeah. Stop it. Outfit check. Shout out! Yo, what's up? Shout out yung Nario TV! Tara mo! Hello everyone for today's video kay Batikig na akong ate guys. Hello mga kadalawagers. Hi. Dodorogin ko kayo. Nagurog-urog na mis kulba. Mga vlogger naman may karon dapita. Wow naman! So ali guys, mang-interview ta og mga players. Hi Day! What's your message to yourself? What's your message to yourself? Self, lupad lang, ayaw lang pagdagan. Kay kapoy ng dagan, lupad lang, kaway kapoy. Tumpak! What's your message to yourself, Day? Kaning kamutan bahalag di ma first basta makadalan sa probinsya. Dili na lang kumugukod sa tao. O sa imong bastura sa imong kagalingon karon paduna ka maduwa. Tulbaan. One, keep up the good work. Kani si Jelly, kaya sa buutan ako nga student. Ikaw ba man pero okay ra. Yay! Asa naman santa? Pinapunta sa mga badminton players. Sa imong message para sa imong puulan nagdaong kalimutan. Message imong self karon magduwa na ka padong. I am proud because yung first nga players sa kadalawang nga. Proud ko nga kami ang first nga players sa kadalawang nga badminton. Aritan Jezreel, SLG President Hapon. Ang masulti na ako kung taas man ang kontra mo hangyo lang may putlan lantiin. Kaya sabi mo message para sa mga players sa today. Saman, good luck. Kanang good luck nila kanang Tulo na ito ka kanang ha. kanang upat. Kanang amping kay base ang dagma mo. Ito niya si Shia. Yay! Wow, Imanians! Good luck, oy! Message to yourself. Message luck na lang nimo. Kabaw kung kaya nimo. Okay. Kan ganing
Bahala ko ba? Basta kamot na sa akong kagalingon. See you sa parade. Bye-bye! Uy, naku guys. Uglakaw. Muna rin day 1 ako ng exercise. Day 1 exercise, unlock. Salamat, Ma'am Vicky. Muna rin. So at the moment, everyone kay waiting pa may mahuman sa narami diri naglingkod. So yes. Shout out ni Kuya, driver. Pero kung makatulog snacks o lunch atong badminton players, kailang tanong kay murag bugat man. Isag dool ra unta. Now here in badminton event. Yeah, good game, good game, good game, good game. May mga pretty supporters. Congrats! Kaaway. Lagi. Init na. It's okay. It's alright. Fight, fight, fight. It's okay. It's alright. Fight, fight, fight. Okay. CIS, go, go! Goods, goods, goods. So currently, it's the game for athletics. Let the